أحباء الترجي الرياضي التونسي، عسلامة ومرحبا بكم في إخبار الجمعية، موعدنا اليومي ترجي نيوز. نشرتنا نبداوها ليلة مع الفوت، مع الندوة الصحفية اللي عقدها اليوم العشية المدرب رود كرول في قاعة الاجتماعات تاع البارك، تحدث فيها على المباراة القادمة. الترجي الرياضي التونسي تحول اليوم القفصة لمواجهة القوافل غدوة لحساب جولة 27 من البطولة. Très difficile. Nous, bien sûr, nous ne connaissons pas à ce moment, nous à 9 points en avance, quelle commission faire avec le match de CSS Mars. Moi, j'espère que ça reste comme ça. Et bien sûr, CAFSA, c'est pour tout le monde une équipe difficile de battre extérieure. نقعدوا مع الكونفرنس دو بريس اللي قام بها اليوم مدرب رود كرول. تحدث في البداية على مباراة قفصة، ثم على حدث اليوم وهي قرعة دور المجموعات في كأس رابطة الأبطال الإفريقية. في المجموعة الأولى نلقاو كل من تي بي مازامبي الكونغولي، فيتا كلوب الكونغولي، الهلال السوداني والزمالك المصري. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي موجودة في المجموعة الثانية إلى جانب النادي الرياضي الصفاقسي وفاق سيف الجزائري، أهلي بنغازي الليبي. وهذه آراء المدرب وبعض اللاعبين على هذه القرعة. Le groupe, bien sûr, Sfax, nous connaît, c'est toujours dur. L'autre deux, je peux dire vraiment, l'équipe de Libye, je ne connais pas. L'équipe d'Algérie, je ne connais pas. Mais bien sûr, c'est vous, vu cette derrière vite Champions League, tu ne peux pas être fragile ou tu ne peux pas être une équipe sans qualité. C'est toujours le meilleur vite équipe qui reste dans ces deux groupes. Et bien sûr, Libye, l'équipe de Libye, Ali, elle sortir l'équipe de titre à titre. Elle Ali Cairo. Non, c'est vous. Pour faire cette chose, veut dire vous êtes une équipe forte. كما تشوف كي جات القرعه في صالحنا ان شاء الله معناها نستغلوا 3 ماتشات اللي هما في تونس باش نهربوا في النقاط ومعناها نبداو مرتاحين من الاول ان شاء الله. Il n'y a pas de tirage facile. Quand tu passes en Ligue des Champions, il n'y a pas. Après, on va dire que c'est plus facile dans le déplacement. Mais bon, il y a quand même de la qualité. Les équipes, elles ne sont pas là par hasard. Mais l'avantage, on va dire entre parenthèses, c'est que les déplacements ne vont pas être très longs. Donc on aura plus de temps pour récupérer plus facilement. Mais bon, sincèrement, moi tu peux même m'envoyer en Chine si on doit aller jouer pour gagner la Ligue des Champions, on ira. نواصلوا مع الفوت ولكن نرجعوا للمسابقات الوطنية. بعد ندوة صحفية قام مدرب كرول بآخر حصة تمارين وضع فيها آخر لمسات قبل 24 ساعة من مباراة القوافل. ثم وفد الترجي تحول للمطار في اتجاه قفصة. الشامبيونا طولت شويه ان شاء الله معناها نمشيو للقفصه محضرين مليح نجيبوا 3 بوان باش يخليونا معناها الاولانيين باش نجموا نهز الشامبيونا من غاديك ان شاء الله. الولاد مركزين نخمموا باش نعملوا اونتام بي نتاع ماتش باش يخاو لنا معناها نبداو الماتش بالكدا. Championnat,
il est fini quand tu es champion, pas avant. Il y a beaucoup d'exemples qui se passent même en Europe dans le très haut niveau. Donc à nous de faire le travail. On va avoir un match très difficile demain. C'est une équipe, comme tu as dit, elle joue encore pour sa survie, elle veut se rassurer. Donc en plus quand tu joues contre l'Espérance, même quand tu n'as rien à jouer, tu es motivé à 200%. Donc nous, on a notre destin entre nos mains et on espère faire le travail, Inch'Allah, demain. قبل ما نيو اخبارنا نذكركم بتوقيت مباراة غدوة الأربعة متاع العشية في الملعب الأولمبي بقفصة، وفي حالة انتصار إن شاء الله الفريق يتوج بالبطولة قبل 3 جولات من نهاية الموسم. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية اخبارنا، نتمنى لكم سهرة طيبة، تصبحوا على خير وتحية